मैंने नमस्कार मु बादल गोटे वीडियो स्वागत करछि आमे आछो जोटे बड़ा जगह देखिया पई को जगह नाटा कोनटा गोपीनाथ मंदिर बंदेरश्वर जाजपुर देखि परथि आज गोटा भलो मंदिर को आछि दर्शन करे पई सुनिथिली आउटी भलो भलो मयूर अछन मु सुनि के आइछि सतना मिस जानिनी मु आपन मन देखेबी ऊपर गला परे सो लोक मन आछंती हां पाखा पाखी एरिया रो मु जाउ आगु को आपन मन देखेबी आपन मन देखिबे तो सांग माने एई रास्ताटा लोक मन आछंती आ आमे ऑलरेडी पहुंची जाई छि एठी ऊपर गला परे मु आपन मन देखेबी मैंने गाड़ी रखी देती अलरेडी आम पहुँची जाइए पूरा पहाड़टा टोटाल लोक प्रबल भोजी भोजी भी होची देखिपे प्रबल आकार एरिया भी टोटाल ये हूँ आप देखेबी टोटाल मयूर कूट अच्छे पूरा देखिपे टोटाल केमती जगटा पूरा सुनसान जगह पूरा माने पहाड़ ऊपर ये गाड़ी थी देखिपे मुझे देखेबी ऊपर जाए देखिपे कौन देखिपे भोजी भात भी होचे बागर फागर होची बहुत प्रकार ये भोजी भी होची लोक खाऊ देखिपे केते लोक खाऊ देखिपे ये देखिपे केते लोक भोजी होची दुकान भी अच्छी छोट दुकान भी ये अच्छी टोटाल एपटे केते मंदिर आइसक्रीम चलती बेपार देखिपे आइसक्रीम वाला भी ऊपर आसती केमता मंदिर देखिपे मयूर कहीं भी कहते मयूर अच्छा बोलिकी देखिपे टोटाल केमती खाया पीवा चली सब केमती छोट छोट मंदिर बाबा सब मंदिर देखिपे केमती सब मंदिर बाबा ये बस देखिपे रोसे बस चलती भेराइटी प्रकार सब टेंट फेंट हो देखिपे बाहरटा देखिए टे यहीपटे देखिपे खिया पे चलती देखिपे से पहाड़टा हूँ ओलाशुणी पहाड़ देखिपे खोजुचु केमती है पूरा पत्थर कटा है पछपटे आम बुलूँ टोटाल मयूर देखी बोलिकी सीपू मत कहीकि आनी देखा आस मयूर बोलिकी भाड़ी में पाली मयूर बोलिकी मुझे देखा मयूर लोभर आसी सांग मैंने देखिपे मयूर कौटी कहीं मयूर ऊपर जा कि देखिपे केमती ऊपर जा टे ऊपर जा आसन सीढ़ी देखिपे पुराणा माने पहाड़ एटा ये सीढ़ी देखिए ऊपर जा चढ़ी कौन हो देखिया ऊपर बैकग्राउंड केमी देखा देखिपे सांग मैंने ऊपर बैकग्राउंड केमती तो मयूर थिले ये लोक तो बहुत आसिक रोसेबास खिया पिया भोजी चली कि गचरा कि कोड़े ना भी बौल कोड़ी नुह अलग कोड़ी एटा कि कोलटा आम जापर सांग देखिपे गोटे फलटा गचर फल बहुत होती निश्चय गोटे कौन कोली होती आम भी जानू देखिपे सांग मैंने बहुत कोली भाई बरकोली भाई देखिपे केमती है आम जापर गोटा कौनटा बोलिकी पहाड़टा सेपटे अच्छी ओलाशुणी पहाड़ ओलाशुणी तो मेला चलती देखिपे सांग मैंने आईटा केमती कोलटा के सुंदर लगुच देखिपे ये कोलटा कि कोलटा मुझे तो जापानी आपण मैंने जानते मत निश्चय कमेंट करेंगे जनइबे कोलटा कौनटा देखिपे भोजी भात होती भेराइटी प्रकार लोक आसती ठाकुर पाखे माने अन्न छत्र भाई रोसेबास कर खाऊँ कि खाई दिहनी आम पलू मयूर देखापी आ बाबा रखी मयूर बाबा भी व्यस्त अच्छा आम छात पर बुलूँ काले कौटी भाड़ी फाड़ी थी तार देखापी देखिपे बैकग्राउंडटा केमती पहाड़ माने पहाड़ उपरे उपरटा हूँ पहाड़टा ये देखिपे भ्यू मुझे देखा आपको पहाड़ उपर घर होती पछपटे मंदिर केते माने छोटे छोटे सब मंदिर पुणा कालिया माने ऐतिहासिक जगह सब माने पत्थर पत्थर सब कटा होती देखिपे आगू जगह घर फर हाँपाई माने पहाड़ काटी केमती कर देखिपे माने मठ अनुष्ठान माने फ्रंट तरफ रास्ता फास्ता सब सियाड़ को अच्छी उपरक भी जाऊे माने ये रुहति मयूर आम शुणुचु से मयूर देखापी आसती मुझे देखेबी आप निश्चय देखेबी जो मयूरटा थी निश्चय मैंने देखेबी मुझे तलू बाहरी जाऊँगी देखेबी आपको जब मिलला निश्चय आप देखे आसली सांग मैंने बणी चढ़े बोबी कहीं मयूर देखा दर्शन ना सीपू मत कहला मयूर देखापी चल आगे आगे चल पचारू चल कौटी मयूर अच्छी पचारू तो आगे चल बाबा टे पचानु तो बाबा टे मयूर फोर थे शुणिक आसचु मयूर फोर कौटी अच्छी आम देखी था मयूर फोर बंची कि मरीगले देखिए तो सांग से आगे जाऊँगी बाबा को पचारे
ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର ନା। ଏଇଗୁଡ଼ା ସାଢ଼େ ନାହାନ୍ତି ରେ ୟାର। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଏ। ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ବାବା ବସଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବାବା ବସଛନ୍ତି ଏଠି। ବାବା ଏଠି ମୟୂର ଥିଲେ ପରା, ମରିଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇନା? କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଓହୋ, ଆମେ ମୟୂର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୟୂର ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୟୂର ତ ନାହିଁ। ବାବା ମନା କରୁଛନ୍ତି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତିଆ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଜଗନ୍ନାଥ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତିଆ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଦୂର ଦୂର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲୋକ ତ ବହୁତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଯିବା ମୟୂର ନାହିଁ ରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍କିପ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ। ଏଠି ଠାକୁର, ଏଠିକି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଟିକେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୟୂର ତ ମିଳିଲାନି। ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ଏବେ। ଆଉ ମୟୂର ମିଳିଲାନି। ମୟୂର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ମୟୂର ଦେଖିପାରିଲୁନୁ। ଆଉ ବି କିଛି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ନାହିଁ, ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ କହିଲେ ବାବା। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ। ଆଉ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ତଳେ ବି ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଟୋଟାଲ୍। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ମୋତେ ମୟୂର ଡାକିବାକୁ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୟୂରଟା ଦେଖିପାରିଲୁନି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୟୂରଟା ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ଥିଲେ, ସବୁ ମରି ହଜି ଗଲେଣି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ପୁରୁଣା ଜାଗାଟା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସିବି। ମୋ ବାଦଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ କରିଦେବେ ଏଟା।